जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 31 अगस्त 2025 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 31 अगस्त 2025 रविवार भाद्रव शुक्ल पक्ष अष्टमी रात्र 12:58 गते नवमी। आज अनुराधा नक्षत्र संध्या 5:27 गते ज्येष्ठा नक्षत्र। आज बिछा चंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव सर्वसम्मत राधाष्टमी और दुर्वाष्टमी। आजिर शुभ बेला प्रातः 6:27 रु 9:48 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:37। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:11। आज सिंह कन्या और मकर राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मेष राशि घात भार। आज नड़िया और आमिष खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपनकु निज कार्य क्षेत्र रे किछि क्षतिर सामना करिबाकु पड़िबो। शत्रु पक्षरु विशेष सावधान रहिबाकु पड़िबो। निज समस्त कार्य रे सतर्कता रहिबार आवश्यकता रहिछि। महत्वपूर्ण कार्य को स्वयं करिवार चेष्टा करंतु। बुझी विचारी निया जाइतबा निर्णय रे आपण विशेष लाभवान हेबे एवं कोनोसी नुआ कार्य को प्रारंभ करिबा पई समय उपयुक्त नुहे। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी स्वास्थ्य संबंधित किछि समस्यार सामना करिबाकु पड़िबो। माता पिता पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेबो एवं परिवार द्वारा करा जाइतबा किछि अनावश्यक व्यय आपनकु चिंतित करिबो। भाई भौणी संपर्क रे सुधार आसिबो। कोनोसी परिचितंक संबंधित किछि अप्रिय समाचार आपनकु व्यथित करिबो। प्रेम संबंध पई समय विशेष सहायक रहिबो नहीं एवं आर्थिक क्षेत्र रे धन लाभर स्थिति सामान्य रहिबो किंतु आय व्यय रे संतुलन रखिबा कठिन हेबो। धनर अपव्यय ठारू आपनकु दूरे रहिबा उचित। स्वास्थ्य अवस्था मध्यम धरणर रहिबो एवं उदर संबंधित समस्या आपनकु व्यथित करिबो। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्रर जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज भागीदारी कार्य रे आपनकु सफलता मिलिबो। नुआ व्यापारर प्रारंभ करिबा पई समय शुभ रहिबो। सरकारी क्षेत्र रे कार्य करुथुवा व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिबो। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु शिक्षकंक प्रोत्साहन प्राप्ति हेबो। औषध संबंधित व्यवसायी माननकु विशेष लाभर जोग रहिछि। पारिवारिक सुख समृद्धि रे वृद्धि घटिबो। जदि जीवन साथी सहित कोनोसी नुआ व्यवसाय प्रारंभ करिबाकु चाहुछंती ताहेले आपनक आय रे वृद्धि घटिबो। परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोग आपनक उपरे लागि रहिबो। माता पितांक आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन रु आपण लाभान्वित हेबे एवं प्रेम संपर्क को स्थायी भाव रे परिवर्तन करिवार प्रयास सफल हेबो। आर्थिक क्षेत्र रे व्यापार रे नुआ निवेश रे सफलता पाइबे एवं आयर नुआ स्रोत विकसित हेबो। स्वास्थ्य अवस्था रे रक्त संबंधित विकार प्रति विशेष सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। आज आपण भगवान श्री राधाकृष्णंक संयुक्त उपासना करंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणक पई संभावनार नूतन द्वार खोलिबो। निज बुद्धि बल और चातुर्य बल रे आपण शत्रु को परास्त करिवे। कार्य क्षेत्र रे आपणको वरिष्ठ जन तथा सहकर्मी समर्थन मिलिबो। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिबो। व्यावसायिक क्षेत्र रे आपणको किछि विशेष सुविधा मिलिबार संभावना रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे धीर
କିନ୍ତୁ ଆଶାଜନକ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ କିଛି ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ଠାରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଏହି ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ବେତନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ୟସ୍ତତା ତଥା ଧାଁ ଦୌଡ଼ା ପ୍ରତି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ବଦଳରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ବାଦବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟବ୍ୟୟର ସନ୍ତୁଳନ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ କାରଣରୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତିର ଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛି କ୍ଷତି ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଭରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂଆ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବିସ୍ତାର କରିବେ। କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଲବ୍ଧିର କାରଣ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ
मन प्रसन्न रहिब। किंतु मातापितांक सम्मान करंतु। पितांक सहयोग और मार्गदर्शन द्वारा आपण लाभान्वित हेबे। जीवन साथी संबंधरे सुधार आसिब एवं पारिवारिक सुख सुविधारे खर्च करिबे। पारिवारिक सुख समृद्धिर विकास हेब। पारिवारिक स्तर रे आपण जीवन साथी भावनार सम्मान करिबे, जहा फल जीवन रे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय नेबारे सहायता मिलिब। आर्थिक क्षेत्र रे आर्थिक उन्नति हेब एवं धन आगमनर नुआ स्रोतर निर्माण हेब। किंतु स्वास्थ्य प्रति सचेत रुहंतु। श्वास रोग रे पीड़ित व्यक्ति कष्ट अनुभव करिबे। आज आपण पक्षी को दाना खाइबा को दियंतु, शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज आपणक व्यक्तित्व रे सकारात्मक परिवर्तन आपणक सामाजिक क्षेत्र रे वृद्धि करिब। आपणक प्रशंसकंक संख्या रे मध्य वृद्धि घटिब। व्यापार क्षेत्र रे सुधार आसिब। पाबंदी कम हेबा कारणरू स्थिति पुनः सामान्य रहिब। सरकारी क्षेत्र रे व्यवसायी माननकु लाभ मिलिब। छात्र छात्री माननकु निज प्रस्तुति करिवार पुनः निरीक्षण अवसर प्राप्ति हेब। पारिवारिक सहयोगरू आपण निज लक्ष्य को सफलता पूर्वक हासिल करिबे। गृहर वयोज्येष्ठଙ୍କ आशीर्वाद आपणଙ୍କୁ प्रेरणा देब एवं परिजनଙ୍କ ठारू किछि सुखद समाचार मिलिब। परिवार रे हस खुशी और सुख शांतिर वातावरण लागि रहिब। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हेब एवं राजकीय धन प्राप्तिर जोग रहिछि। आज आपण सुस्थ तथा ऊर्जावान अनुभव करिबे। किंतु जलर सेवन उचित मात्रा रे करंतु। आज आपण निर्धनଙ୍କ सेवा करंतु, शुभ फल पाइबे। धनुराशि आज आपणक ख्यातिर विस्तार हेब। किंतु कोनोसी लोभ बा पूर्वाग्रह रे करा जायथवा कार्य रे क्षति हेबार जोग रहिछि। कार्य क्षेत्र रे पदोन्नतिर शुभ जोग लागि रहिब एवं सहकर्मीଙ୍କ सहायता करिबे। रोजगार करिबा पई करा जायथवा प्रयास रे सकारात्मक परिणाम हासिल हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननक पई समय अनुकूल रहिब। यांत्रिक शिक्षा क्षेत्र रे जोड़ी होइथवा व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिब। कार्य रे एकाग्रता बजाय रखंतु एवं पारिवारिक जीवन रे कोनोसी संवेदनशील विषय रे विचार विमर्श करिबे। जीवन साथी सहयोग और मार्गदर्शन रु आपण लाभवान हेबे। विपरीत परिस्थिति रे आपणक स्वभाव भाई माननक पई प्रेरणादायक हेब। प्रेम जीवन रे मधुरता आसिब एवं आपणक भाषा शैली मध्य प्रभावकारी हेब। व्यवसाय रे धनर आगमन हेब। किंतु व्यय और ऋण भार रे वृद्धि घटिबार संभावना रही। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। किंतु खाद्यपेय प्रति सतर्क रुहंतु। आज आपण कोनोसी अनाथालय रे श्रमदान करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज व्यापार तथा व्यवसाय रे आपण सम्मान और ख्याति अर्जन करिबे। तीव्र तथा विचक्षण बुद्धिर व्यक्ति को विशेष लाभर जोग रहिछि। प्रबंधन जनित व्यवसायी को विशेष लाभ प्राप्ति हेब। शिक्षा क्षेत्र रे लाभर स्थिति निर्माण हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु निज एकाग्रता बजाय रखिबा लाभप्रद साब्यस्त हेब। पारिवारिक जीवन रे छोटो छोटो कथार समस्या ठारू आपनकु दूरे रहिबा उचित। जीवन साथी सहित मनोमालिन्यर संभावना रही। किंतु पितांक मार्गदर्शन आपनकु कठिन परिस्थिति रे सहायता करिब। कोनोसी मित्रंकु सहयोग करिवार अवसर मिलिब। प्रेम जीवन क्षेत्र रे संपर्क रे मधुरतार भाव रहिब। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब एवं संचित धन रे मध्य वृद्धि घटिब। स्वास्थ्य अवस्था रे लंबा समय रहिथिवा स्वास्थ्य समस्या आज दूर हेबाकु लागिब। आज आपण सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आज आपणक वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे लाभर स्थिति उत्तम रहिब एवं नुआ अवसरर प्राप्ति हेब। कला संगीत और साहित्य क्षेत्र रे आपणक रुचि बढ़िब। वाणिज्यिक विषय रे जोड़ी होइथिवा व्यक्ति विशेष लाभवान हेबे। आपणक कर्मठता कार्य क्षेत्र रे विशिष्ट सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। सामाजिक क्षेत्र रे आपणक प्रतिष्ठार विस्तार हेब। दिनटी अत्यधिक कार्य व्यस्तता दे गति करिबे। परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोगरु आपण समस्त कार्य रे सफलता प्राप्त करिबे एवं
ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଗୃହର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଗୃହରେ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିରନ୍ତର ସୁଧାର ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ତଥା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବାରୁ ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ହେତୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉଧାରି ବା ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।